please take these people back to Indonesia? Welcome back, everyone. Hari ini adalah FAQ Day, which is the day where we answer all of your questions. So we're gonna go through it and just chill. Angga sudah bikin ini. We're gonna chill here by the fire that Angga made. Wah, kamu hebat sekali. Karena ini guys, makin hari makin dingin. Ini bukan mau gaya-gayaan, emang saya kedinginan aja. Yeah, poor Angga. I was gonna say poor Angga, because that's what they call you here, but kamu suka dipanggil Angga? Apa aja? Oh ya. Dulu aku Sasa, karena Sasha susah, sekarang Angga jadi Angga. Menikmatilah. Kalau ada pertanyaan buat Z, aku catat di sini di akhir video kita nanya langsung ke orangnya. Alright? Siapa yang lebih bucin? Is it Sasha? Is romance in your dictionary? You are both entertaining couple, katanya, kata Nisa. So, yeah, siapa yang lebih bucin? Bucin tuh apa? Butuh cinta. This is incorrect. Bucin artinya budak cinta. Aku ya? Atau kamu? Aku selama ini gak kasih cinta sih. Kamu bucin? Emang bucin butuh cinta? I think so. Oh, Aku butuh cinta. saya juga butuh. You do? Ya, Sama-sama bucin kita. ya. How is Z's bahasa Indonesia skills now? Oh ya. Does she understand when Angga speaks bahasa to her, or has she completely forgotten bahasa Indonesia? Itu buat Z ya? Z, bahasa Indonesianya menurut saya masih jelek. Jadi dia masih ada sih beberapa kata yang dia ingat masih. Tidur, Ya, 1, 2, 3 sampai 10. makan, Terus saya lagi mau bikin challenge buat Z. Kalau mau belajar bahasa Indonesia nanti saya kasih hadiah gitu. Cuman tapi kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia atau Sasa ngomong pakai bahasa Indonesia atau kita omongin dia pakai bahasa Indonesia, dia ngerti. sedikit ngerti. Ya, She Cuman- knows we're talking about her. ya, cuman keluarnya bahasa Inggris lagi, bahasa Mm-hmm. Inggris lagi gitu. Tapi dia ngerti bahasa Indonesia. Ya. Do you have any plan to visit Indonesia now that the situation in Indonesia is a bit better? Ya, tapi kita harus nabung dulu, guys. Aduh. You can't go anywhere until your immigration's finished. Oh, So iya. itu dia. Oh iya benar-benar. Ingat video itu sama Mbak Morin dari Integrity Immigration. ya. Nah, kita pakai dia udah pegang filenya Angga. So Ya. yeah, we're gonna just go with her, and then she's processing it for us, and then nanti kalau lama kayaknya keluarnya, Ya, jadi nanti kalau udah PR baru boleh kesana lagi Ya. kayaknya. ya sambil nunggu itu juga sambil nabung, guys. Ya Buat mahal beli juga, tiket. itu Ya. nomor 2. And is it hard to find halal food? She said. Maksudnya di luar ya, di luar rumah gitu. Karena ya nggak ada di sini ya tulisan ada halalnya. No. Cuman saya pikir ya makannya kalau mau ayam ya ayam, ya kan daging, ikan. Tapi kalau Tapi mau kan cari dipotong Bismillah kan? Ada beda pendapat. Apakah boleh makan dari ahli kitab, makan daging dari ahli kitab? Atau anyway, that's an issue, beda pendapat sih. But would you feel comfortable eating cow from McDonald's, di mana matinya si cow itu nggak diginiin pakai Bismillah? buat saya mah sebelum makan Bismillah aja gitu. Tapi kan udah tahu, wah kita kan makannya ayam gitu. Karena nggak ada kalau mau cari yang ada stempel halalnya gitu. No. Di Indomie ada. Di Indomie goreng, ada, ya, ya, di karena Indomie, impor. ya, Indomie goreng. Ya. Baru itu aja. Alright. Yang lainnya nggak ada. Okay. Kak Sasa dan Kak Angga. Ini diedit pertanyaannya jadi serius dia. Kak Sasa dan Kak Angga, ceritain pengalaman kalian waktu dulu quarter life crisis dong. Sama, ada banyak yang sama banget Kak. Are you guys all having quarter life crises? Aku dulu, memang aku umur 30 udah benar-benar pecah gila gitu saya. I didn't know it was a quarter life crisis. I just thought we had midlife crises earlier than people here.
But I had one. Did you have one? Kamu seperti ayam nggak Saya- pakai kepala waktu aku ketemu kamu. Kamu Saya krisis mulai- juga kali. Pokoknya saya mulai krisis kalau rambut saya udah mulai panjang. Oh, Jadi kapan aja pokoknya. Ini maksud apa sih? Krisis apa sih? midlife crisis. Midlife crisis is when you're like, oh, my life is slipping away. I gotta buy a sports car. Ah, Saya nggak tahu. keep your heads up. Move forward day by day. It'll get better. Sekarang saya gantian nih bagian pertanyaannya. Bacain pertanyaannya ya. Ini masih ada yang nanya guys. Maaf ya, mau tanya agama kalian apa ya? Coba You don't like that question? nonton aja video-video yang sebelum-sebelumnya. Karena maaf juga ya, kayaknya udah nggak zaman deh nanya agamanya apa. Maksudnya Yeah, they like to do that though. Whenever you go to a new hospital, they like to know. here? No, there. Yeah, like mau daftar apapun di Indonesia, mereka Oh, isi. Ya, Ya, kalau isi, kalau- selalu minta itu gitu. Kalau isi kan maksudnya nggak ditanya langsung kan? Kalau ini kan ditanya langsung nih. Nah, it's okay. It's okay. Oh, Bagaimana perasaan Ibu Sasa setelah kalian memilih untuk menetap di Kanada bareng beliau? Oke, dia banyak kerjaan, so maybe kita ganggu dia sedikit dengan keberisikan. Tapi all in all, sepertinya dia happy. Dan nanti kalau kita pergi dari sini pasti dia nangis. Ini dari Baget. Have you guys made new friends yet? kita baru punya teman baru satu pasang Satu pasang. ya. Kita dapat satu pasang, guys. Kita nemu di sekolah Z. Ya, orang tua temannya Z. Ya. Itu yang ada di Halloween video. Mereka baik. Nanti kita boleh main ke rumah mereka lagi katanya. Will Z get her first Christmas there? Can't wait. Z mau Christmasan nggak? Kita mah ikutin aja di sini budayanya gimana, karena kayak Halloween juga kemarin itu pertama kali saya, walaupun ada yang bilang katanya itu haram karena setan. Di video ya, di komen di video maksudnya. Oh, ada yang bilang itu? Cuma kalau saya mah nganggapnya mungkin itu kayak ajang silaturahmi aja para tetangga di sekitar Ya. rumah yang di sini notabene individualistis tinggalnya kan, jarang ketemu, mungkin jarang bertegur sapa. Nah, di saat Halloween itu di mana pemadam kebakaran kan semuanya ngumpul tuh. Jadi oh si ini, oh ternyata ini anaknya ini gitu ya, senang-senang aja sih. Ya, cuman ya saya nggak suka persiapannya itu ribet gitu. Let's just say that I moved to Canada. How hard is it to find a job for a foreigner like me? What kind of job that's suited for a foreigner like me with no specific skills? Itu kayaknya lebih baik konsultasi sama orang yang tahu imigrasi dan program-program imigrasi. Kadang-kadang ada program. But what I do know is that banyak sekali imigran baru di sini, di kampung ini, and I know in this province they want immigrants. Canada pada umumnya butuh sekali imigran karena banyak orang Kanada nggak mau kerja gitu. So they have a lot of job openings and then not enough people to fill them. Katanya, I don't know. But what's a job? Banyak sekali orang Filipina kerja di itu. Apa? Home care di sini sama ini. Orang Filipina bukan orang Filipina, orang Korea di restoran. Maybe they are entrepreneurs though. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Selama di Kanada, Angga gimana ceboknya? Pakai tisu atau pakai air? Pakai batu. Kombinasi bro, pakai tisunya dikasih air. Kalau nggak Kalau nggak kering. batu, ya. Iya, kalau nggak batu. Kalau kasih batu nggak pupi-pupi lah. Oh, what did your mom and your family think when they met Anga for the first time? Did they think Anga was cool? Because Anga always looks uninterested and unimpressed about everything. He has the personality of a potato, but he's low-key funny. He's an Angers, by the way. Oh, terima kasih. Yeah. He has the personality of a potato. That's so good. It's true, yeah? But only with you guys. With my friends and family, he changes. And, oh, baiknya. Oh, hi. You completely change. So polite. Oh, here, let me get that for you. Oh, is there anything I can do for you today? Baik, sopan, senyum terus. Aku berapa tahun tahu kamu gak pernah senyum gitu. Emang ada giginya gitu, gak pernah senyum orangnya. Sekarang di sini senyum terus. Pokoknya they see him and they're like, what a wonderful young man. What a nice man. And he seems to really like you, Sasha. Wow, you really picked a winner.
Ya pokoknya mah guys, gimana aja caranya lah. Terutama ya pokoknya gimana aja caranya supaya orang senang, ya kan? Buat Sasha dan keluarga, bagaimana sistem pajak untuk warga negara asing di sana? Apakah dipotong saat sudah bekerja? Bagaimana kalau statusnya masih mahasiswa? Kan saya masih nganggur, Ya, kerja. Sasa juga. I have no idea. Sasa juga nggak tahu apa-apa tentang Kanada guys. Ya, karena waktu aku di Indonesia, aku non-resident of Canada kan. So I did my taxes in Indonesia. So I left Canada when I was 17 or something. So aku harus belajar itu tahun ini. Tapi untuk warga negara asing, I don't know. Nanti kalau udah kerja, Nanti saya kasih tahu ya. yeah. But I know kalau kamu udah jadi resident di Kanada, mereka mau pajak kamu dari penghasilan dalam negeri dan di luar negeri. So I think kalau kamu ada penghasilan di Indonesia, Kanada mau potongannya. Nanti kalau kamu udah jadi resident, they'll get ya. Ini ada Bang Panda Gutom. Panda's there? Ya. Oh, Panda. Apakah kalian ada rencana untuk hidup di Indonesia lagi? Ntar dulu Bang. Baru nyampe sini Bang, belum ada kepikiran mau rencana hidup lagi di Indonesia. Tapi kita mah ini aja Bang, ikut aja kita mah. Hidup di sini bisa hidup, jadi harus balik lagi ke Indonesia, hidup lagi, jadi. I want a 6 month life, man. Aku mau kerja keras untuk dapat 6 month life. 6 bulan di sini, 6 bulan di sana, ya seperti itulah. Tapi itu butuh kalau udah berkeluarga. So it's a dream. Yeah. It's a good goal. Ya. Sasha and Angga, do you think living in Canada is harder than living in Indonesia? What's your advice for people who want to migrate to your country and start from scratch? Wish you and your lovely family all the best. Well, I don't know. We're doing that. So I feel like we're starting from scratch again. Harder di sini atau Sama aja kali. sama aja karena di sini lebih sulit A tapi lebih gampang B, and then di Indonesia sebaliknya. It depends on your situation. Tapi karena kita sekarang ada anak, kita menikmati sekolah di sini mulai lebih enak di sini. In terms of health, I feel this is a healthier place to live. I know that's sedih ya, but I feel the fresh air is gonna add 5 years to my life expectancy. What is the future of, this is from Lady Boston. What's the future of your channel? Are you going to continue making content targeting the Indonesian audience exclusively? Or are you going to broaden your content for the Canadians as well? Sayangnya, kalau udah punya channel dengan audience Indonesia, you have no choice. You gotta stick with it. If you want to make something for the Canadian audience, harus mulai dari awal bikin channel baru. The algorithm is not going to let you make that shift. They will destroy your channel. Well, you will destroy your channel if you try to do that. So aku tetap ada Indonesian audience. And you know, if it was a Canadian audience, the CPMs, the amount of revenue you make per ad kind of thing, itu jauh lebih tinggi di Kanada. Kalau kita punya audience Kanada, mungkin kita udah bisa beli rumah be. Tapi audience Indonesia lebih murah. So yeah, we're making rupiah and living in Canada. So yeah, tapi I'm gonna keep with the Indonesian audience. I love the Indonesian audience. It's cool. And when I meet people, I'm like, oh yeah, I'm a YouTuber. Oh, what's your channel? Oh, you wouldn't understand it. It's in Indonesian. Keren gak sih? Keren. Oh ya, ini ada juga ketika saya udah dapat izin kerja, rencananya saya mau kerja apa. Sementara ini yang ada di kepala, karena saya basicnya kesehatan, yang kebayang masih pengen di industri kesehatan gitu. Tapi kalau ngelihat peluang gitu, kayaknya di sini bisa jadi apa aja gitu. Yang penting jadi duit kan. Jadi saya nggak akan pasang paku di harus kesehatan gitu, nggak. Kayak sekarang saya kerja belajar jadi tukang bangunan. Ya. Oh, nanti harus ke sana lihat update-nya. Dia udah bongkar atapnya. Dia udah bongkar ini, bongkar itu, katanya sekarang beda. Rumah yang 150 juta itu, ya. Ya itu menarik juga sih. Maksudnya saya suka nih melihat peluang lagi. Oh, bisa jadi saya juga jadi tukang gorengan. Ya, ya jadi apa aja sih maksudnya. Tapi dia punya banyak waktu karena sambil nunggu ini
working Ya. permit, so ya udah dia sekarang zamannya hanya mimpi-mimpi mau apa, Ya, saya lihat situasi. sambil saya belajar kosakata baru. Saya banyak main juga sama mobil mertua. Maksudnya main-main coba-coba bongkar apa, pasang apa gitu. Jadi bisa jadi juga saya jadi montir. Gimana Angga approach mertua? Karena ini bukan baru kali pertama ketemu, udah beberapa kali kan. Mungkin dia tahu saya sedikit, saya juga tahu dia sedikit dari cerita Sasa. Tapi ini baru kali pertama kita tinggal lebih dari 1 bulan sama ibu. Biasanya kan paling lama liburan 1 bulan kan, cuma liburan doang. Saya coba ikutin gaya dia, tapi kalau saya mau ada sesuatu yang udah saya pengalaman di sini, lebih baik jangan bilang sama dia. Karena selalu dibeliin. Kupluk yang itu, saya cuma nanya doang namanya apa, dia belinya di mana. Tiba-tiba besok pagi udah ada gitu. Jadi rada bahaya kalau sama ibu mertua itu ngomong apa aja, bukan minta beliin ya, tapi ya dibeliin terus sama dia. My Jadi mom likes shopping. ya ibunya dia gila belanja, aduh ampun. It's an addiction. Terus pendekatannya lagi adalah pokoknya ngopi pagi sama dia, ngobrol, dia bikin makanan buat kita, gantian saya bikin makanan buat kita. Sejauh ini baik-baik aja gitu, cuman ya saya siap-siap juga diomelin gitu kan. Tapi enggak, ibunya Sasa nggak pernah marah-marah, kecuali sama dia marah-marah. Sasha kan mau kuliah di Kanada, rencana mau ambil jurusan apa? Kalau di sana ada skripsi nggak kayak di Indonesia? Ini dari Dinda. I don't know ada skripsi nggak. I don't think they do This for a is bachelor's degree, but maybe they do, or maybe there's an option. If there is, I will do one. And yeah, I'm gonna take economics. That's what I'm really interested in at the moment. Do you write a thesis for a bachelor's degree? in No, Canada? not generally. No. Maybe if you do an honors program, you might have to do a thesis, but most students don't do the honors program in the bachelor's degree. You write a thesis for your master's degree, and you write a thesis for the PhD. In Indonesia, they have to write a thesis. For Yeah. for a bachelor's degree? Yeah. Do you support that or? No, not as a rule. No. So we give Canada a thumbs up in this category. Yes, thumbs up. Canada. This one, Canada. Enjoy your craft This is dinner. for Z. Oh, it's for Z. Yeah. Oh, okay. Let me know if she likes it. Yeah. Okay. But I might do another video about kuliah karena itu Banyak pertanyaan. Angga's cousin also wanted to know more karena kita bilang, kuliah di kampung kita dong. Yeah, Wolfville yakni, not this kampung but the other kampung. And she's like, no, it's probably really boring. And then she saw the video and maybe it looks more interesting now. So aku bikin lebih banyak konten soal Arcadia, but maybe later in another video, cause banyak yang bisa dibahas sebenarnya. Nih, Sasa, apa aja keunggulan sekolah di sana untuk Z di sini? What's keunggulan? Kelebihannya? The teacher that she has, very good, very nice. Seems like she likes her job. Curriculum is okay so far. I just don't have any worries about her education. Z pernah sekolah ya The international school. Ya. Yeah, international school, fabulous. Ya. Begini, tapi fabulous. But here, you don't have to worry that you can't pay for the next semester because it's so expensive and you just lost your job. Itu nggak akan ada di sini karena setiap orang boleh sekolah di sini. So it's like insurance for your child's education, and it's just like it bikin tenang gitu loh. Karena kalau di Indonesia, waduh bagaimana kalau kita nggak bisa bayar, nanti channelnya hangus, tidak ada uang masuk, gimana dia sekolah nanti, itu nggak ada ketakutan itu, jadi bisa tenang di sini. And there's a school bus. Kalau memang nggak punya mobil, misalnya kita bangkrut total nggak punya mobil pun, itu ada school bus. Pokoknya it's so nice to not have to worry about your daughter's education or son's education. International school di Indonesia itu di sini sekolah negeri. I'm gonna say Di sini ada international school di Oh. sini. Ada yang bagus mau dibangun di sini, belum dibangun kayaknya. $60,000 per tahun kalau nggak salah. Pokoknya anak raja yang ke situ. But I'm gonna say international school is still better kalau kamu mau anak kamu berteman hanya dengan orang kaya.
Kan itu, it's a network of wealthy people. I would say public school in Canada lebih kualitasnya maybe seimbang National Plus school, like a good National Plus. Di Indonesia. Karena international school pasti kolam berenangnya mantap. Di sini nggak ada kolam berenang, right? It's lebih ke National Plus. Oh, fasilitasnya. Ya, fasilitasnya. Karena dulu di international school di Bali, di kelas 1 udah ada iMac di situ. I'm gonna say there's probably not IMAX in the school over there, but here the network of families, wah macam-macam. People from all over. There's so much diversity. Ya, Itu buat saya itu plus. ya karena di sini Kaya, miskin, Ya. dari mana aja masuk ke situ. kalau saya perhatiinnya dari mobil orang tuanya yang jemput anak-anaknya di sekolah yang sama sekolah Z itu dari mulai mobil yang paling mahal yang saya tahu sampai mobil yang paling murah yang saya tahu sama gitu. Parkirnya sama, kepanasan, kedinginan, jalannya sama. Jadi Ya. kesetaraan itu buat saya, jadi orang nggak sembarangan gitu karena kita nggak tahu Yeah, kan. we're gonna have to get a driver so that they know who we are. Ya di sini nggak ada supir, bener. Oh terus ini ada subscriber baru, Okay. Oh, thanks for Ya. subscribing. Hopping Rabbits. Terima kasih udah subscribe. Hubungan saya sama almarhum Eben itu Eben adik ipar saya. Ya. Terus apakah kalian merekomendasikan Kanada sebagai negara tujuan untuk orang yang ingin pindah ke luar negeri? Absolutely. Karena Kanada terkenal ramah terhadap imigran. Ya, kalau buat Yes, saya sih, absolutely. ya kalau buat saya kayaknya nggak ada perbedaan ya dari bahasa tubuh ke saya kalau saya beli bensin gitu atau belanja, Of course not. semua ramah. Nggak, pokoknya perasaan saya tapi nggak tahu. Tapi kayaknya nggak ada sih yang lihat, kepala lo rambutnya hitam, kulit lo coklat, pasti lo ngehe gitu. Nggak. Dan itu tadi, Kanada kan gede banget negaranya, wilayahnya gede banget, orangnya sedikit banget, dan alamnya masih banyak yang belum dieksploitasi mungkin ya. Yes, please, and don't exploit it. Jadi masih banyak banget, masih banyak lahan kosong gitu. Kayaknya masih bisa buat para imigran di Listen, Canada itu paling sedikit anaknya. Orang Kanada itu nggak suka beranak. Jadi dan ada sebabnya juga karena bukan hal yang pintar. Di sini makin banyak punya anak, makin susah untuk dua orang tua kerja. Oh, iya. Kalau hanya satu yang kerja, nggak semua yang bisa itu karena gajinya harus gede banget yang satu untuk supaya yang satu lagi nggak kerja. Lain sama Indonesia di mana sering sekali cuman satu yang kerja, yang lain bisa di rumah. Di sini that will make you poor unless one of them has a really big salary, ya. Jadi you don't want to have too many kids. The cost of childcare here is among the most expensive in the world. Jadi kalau di sana dua-duanya kerja punya mbak, Ya. yeah, right? Di sini nggak ada, and then you'd have to pay per child for daycare, and then that means if you have to get a job, you have to get a job that pays more than the daycare charges, and then you've got like 5 kids. Oh my God, mampus loh, mampus. Oh, berarti kalau di sini, kalau di kita kan ada slogan ya, apa ya? Banyak anak banyak rezeki gitu kan. Miskin di sini mah, kalau Kalau- banyak anak miskin loh. Kalau di Gitu. sini banyak anak susah rezeki ya, berarti. Susah, you can't Susah go cari. anywhere, you can't do anything. Ya, ya. And so that's one of the major problems that we have here. So we don't have children. So gimana dong? Well, immigration. Do you know the median age in Canada is 42? That means we're younger than the average. Ya. Di sana kita udah dipanggil ibu, bapak gitu. And then here we're like, oh, look at this young couple, right? Kita jadi muda di sini. Nggak percaya. Yeah, one more question and then we'll call Z in. Ini ada yang nanya What? berapa harga bensin di sekitar kita ini sekarang minggu ini ya $1.42. I don't know, man. Expensive. It's the highest it's ever been. Ya 1 liter ya naik turun seminggu Ya. sekali. Ini sih. Okay. How is your bahasa? Look to the scribers and answer the question. How's your bahasa? Pretty good. Yeah? So your bahasa. Bahasanya apa? Coba ngomong bahasa Indonesia coba. Mine di
tiga in the living room. Main 3 in the living room? Main apa? Main judi? Coba ngomong bahasa Indonesia. Makan, sudah makan? Sudah makan was tiga. Tidak. Oh, oke. Tiga. Apa lagi bahasa Indonesia? Coba. 4, 5, 7. How does the school here in Canada compare to the one in Indonesia? Way more better. Subscribers. Why? Because there's more friends. Hi, subscribers. Bye-bye, too. What? I can make more friends. You can make more friends? And what about the teachers? Are the teachers better or the They're same? way more better, but not the same. They're not the same at all? They're way better here? Yup. What's so great about Miss Elliott? Miss Elliott. Not so much rules. She has a lot of rules? More rules than Daddy has. Way more. Way more. He's not sitting on the desk. Not standing up on a chair. Zi, tahu nggak apa yang lebih bagus sekolahnya di sini daripada di sana? Tahu nggak apa? I don't understand. Ya, Oh, now what's it? because school here is gratis. Great. So far you're liking your life? So far, and look at that table. Yeah. That's a messy table. And And look at this. I got a claw. you got a koala? And so do you want to move back to Indonesia sometime? No. No? You want to stay here forever? Until I'm ready. Until you're ready. All right. And look at this. This is beautiful. It is beautiful. Ini videonya lama pisan. And subscribers, I like your hair. Z likes your hair. Mau tanya, buat warga asing dengan lulusan universitas luar Indo, apakah bisa langsung kerja dan dapat visa kerja di Kanada? Banyak yang harus belajar lagi ya. Ya. Unless you want to be a doctor driving a taxi. Kayaknya Sertifikat ada. ini itu pasti di. Oh iya, itu apa? Di sini juga kemarin baru tahu bahwa semua jenis pekerjaan itu, ya nggak semua ya, tapi sebagian besar itu harus sertifikasi. Contoh kayak tukang bangunan nih, ya kan? Bangunan juga nanti di breakdown lagi. Misalnya mau bagian air apa tuh, pipa-pipa air, atau mau bagian tukang tembok, Ya. tukang cat, tukang listrik, nggak bisa sembarangan jadi tukang juga di sini. Right, yeah. Kalau mau yang Lots of certificates. ya kalau mau yang legal dan ya legal kali ya. Kalian kan tinggal di desa di Kanada ya. Nah, lapangan pekerjaan di desa banyak atau tidak? Mayoritas penduduk di sana pekerjaannya apa? Lebih sulit cari kerja di sana atau di Indo? If you get a job here, jauh lebih baik daripada get a job in Indo kalau job sembarangan. Karena gaji di sana it's memalukan. They do not respect workers over there, right? So that's not a great place to get a job, sembarangan job ya. Ada beberapa pekerjaan yang bagus sekali di Indo, tapi seringkali gajinya, I mean like, come on, they don't value your time at all. Yeah. Here, minimum wage, I don't know, kurang lebih lah, mungkin $14 per jam atau Ya. maybe $15 per jam. You could get that without, you know, Iya, ini too aja. much difficulty. Iya, contoh nih, saya mau ganti wiper, harga wipernya nih $40 sama tax. $40 nih. Kalau kita bawa ke bengkel untuk pasang wiper nih guys, kalau tahu dan ini nggak makan waktu 20 menit udah beres kan. Tapi di charge-nya $65 sampai $115 untuk jasa tukang masangin wiper. Harga wiper lo cuma $40, ongkos pasangnya 100. They value labor here more. Iya, But tapi I'm gonna say most of the people here that are in this community, yani my mom's friends and stuff, banyak yang retired, entah retired, and then consulting. You can do consulting from anywhere gitu. My mom's a consultant, so she doesn't need to be at an office. Dia punya kantor di rumah sendiri, and then tinggal dia pergi ke lokasi gitu kalau ada gitu. Zaman dulu dia banyak traveling. So kind of like retired/consultant. Banyak yang retire doang karena udah kerja keras di kota besar dan sekarang tinggal menikmati hidup. Banyak begitu. And then they do a lot of volunteering to keep busy,
community clubs and stuff. Banyak job di kesehatan. There's an RCMP officer, yakni polisi. Kerja online, man. Sekarang banyak pekerjaan yang bisa dilakukan online. Like my cousin, his wife works at a bank. Sekarang dari rumah kerjanya. So ya udah. So you can live anywhere, depending on. Ya pokoknya di sini kayaknya yang saya baru tahu sementara ini adalah upah jasa. Maaf. Upah jasa orang itu di sini mahal banget. Ya. Jadi sebisa mungkin saya apa yang bisa saya kerjain dan saya mau kerjain, saya kerjain sendiri. Right. Saya nggak tahu dari mana, saya nonton YouTube. Ya. Gimana cara buka wiper mobil ini? Saya But Indonesia seems better for like entrepreneurs, like mau buka usaha, you can just hire people for Yeah. nothing, Yeah. get going, and you got some profit left over. Like pokoknya kayaknya lebih enak jadi wirausaha di Indonesia. Iya, jadi kalau kayak bengkel, tapi bengkel lumayan gede lah, yang bisa mobil parkir, 20 mobil parkir lah misalnya. Itu yang kerjanya cuma 2 orang guys. Satu ownernya sekaligus montir, yang satu lagi montir beneran. Terus nanti entah istrinya, entah anaknya, atau siapanya lah jadi kasirnya. Bengkel segede gitu dengan alat dan segala macam, jadi kurang orang. Jadi wirausaha kecil itu mungkin lambat Yeah, berkembangnya. but every time you see the situation, and then you're like, wah, kenapa nggak gini? And then they'll come and say like, oh nggak boleh karena ada aturan ABC gitu. Yeah. So there's always something in the way of Yeah. things being better. But I don't know. I try to just accept it because like, okay, this is the price we pay for, because the quality of life, okay banget. So that's the price you pay to get that quality of life. Yeah. You know, and the cold weather freezes off the bad stuff. Iya, enak di sini guys. Masak nasi nggak habis, bisa sampai 5 hari nggak basi-basi nasinya, Ya, ya kan? ya. Mudah-mudahan badan kita juga nggak cepat basi, ya. Alright, that's Okay. enough ya. Banyak pertanyaan, went on too long. Sama ini punggung udah panas banget nih. Iya, itu panas itu. Okay. Thanks for listening. Thanks for Terima asking kasih. all the questions. Sorry Yeah. if we missed your question. And subscribe. I'll see you next time. Nanti kita bikin lagi. Yeah.